कुरान पाक की तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं कारी कुरान कारी मोहम्मद हमजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल असनाम। रब्बि इन्नहुन्ना अضللن कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नक गफूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ذुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ذी ज़र्अइन عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله